In 200 meters, your destination will be on the left. Kaparkingan. Kay daghang kaayong mga stall man diri na namalikya og makita mo ito, parang unique talaga. Cebu kaya Manila, bawal na ngayon. Pero ikaw ingong bawal, kung nada may kwarta. Bawal kay kwarta. Guys, naog ta guys. Naog ta. Ato ang exploring areas of Fort Ridge. Oo. Ang iya bayang ko ano, ang iya bitang vicinity no kay murag nasa laing nasod or nasa Manila ba? Nasa Manila ba no? Murag Port bitaw ni sa Manila, Port kauban ni sa Manila. Kauban sa Manila? Port. Ang ilang kuan da Disinti kaayo guys. Sa Pasig ba? Disinti kaayo ang kanang vicinity ba ang area. May na lang kay sa Bohol. Naiingon ani na ato ang mga suri-suruyan. Oo. Kay kanijing mga tao diri sa Bohol guys, ang kulang lang jud diri is area of recreation. Kay daghang mga kwarta ni mga tao diri sa Bohol man. Mga gwapo kay mga service car. Kani sa amin, wala kaming pera pero isa na makapunta kami dito dahil sa vlog. Subscribe ka mo kay para makapalit mo may barbecue. Okay, tara. Sulod ta dito. Dali ta oh. Dali. Tara, sulod ta. Tara, diri. Ha? Sigara diri lagi. They were limiting the number of cars up to 4 p.m. to avoid congestion. Okay, nag-boundary. As well as someone everyone under the point private sa entrance gate. 7:45 p.m. sa main official distance. Tagpila ang charge? 100. Outside food and drinks allowed. No outside food or drinks allowed. Okay? Nakabutan dirihan oh. Senior citizens can enter the food park for free together with one chaperone. Just present your senior citizen ID. Senior citizen ba kay free? No? Pwede din ang mga senior citizen. Isa ka chaperone free. Together with one. Together with one. So, pwede ang senior citizen diri guys. Okay. Bata, bawal. Bicycle and skates are not allowed inside the food park. Okay, no business instructions allowed. Okay, sulod ta. Ingaron sir, kaya tingnan mo palihog lang kung live. Tingnan lang, 4 person sir. Kada saan yung nag-open the regard? Atong 17 ma'am. July? July. July 17, so wala pa siya nag 1 month? 36.2. Tanan ba ilagin? Tanan ba ilagin? Iya lang. Okay. Okay. Imura dawhan. Thank you. Consumable lamang sulod. Okay. So 100 pesos ang entrance fee, consumable siya. Pwede, consumable man. Sa may ang area guys, there is Fort Ridge. Mao ni ang entrada gyud sa Fort Ridge. Mura gyud siya dating sa anuhan, mura siya dating sa Manila no. Manila. Unta na yung mga iunaan ni bitaw na. Na yung mga food stall din ha. Entrada, daghan dihang mga naga-rent. Dira mag-imbog nga rin sa ato ha. Restaurant na. Open na sa mga stall. Libot sa ta. Okay. Ito bang nay, ito bang nay. Ha?
Wala yung pinakadapi sa bukod. Oh, pwede ta mo ano diri mo. Han, pwede ta mo mag ano diri magbutang isa ka stall ari. Oh, pwede. May popcorn bar. Okay. Hi. Tagpila ilang stall ari kung gusto ta kuhang isa ka stall. Tagpila ang lang rent. Ulong ko mo man na sa office bitaw ma'am. Okay. Oo. Kaya napay bakante oh. Pwede pa ni dire. Oh, naay ko ano mga live band. No? Picture. Wala ilahang ano dere sa kilid. Refreshing kaayo. Relaxing kaayo ang iyang palibot. Esca by Cocinero Genaro. Na si Under T, si Papa, si Paradise, Indian and Mexican. Dari mas dako-dako dari nga space nga naay fountain. Si Mad Menu. Hi. Napay bangka, liit napay bangka, oh. Sakay ta na gamay ra kayo libot-libuto no. Yan. May banda. Live band. Napay mga stall diri nga wala pag i-open. Fish and greens. Money mga stall diri na about to open ha? Bukid bitaw? Asa man ang kasagbutan ba rin sa likod? Maayo kayo ang naka-idea ani no? Imo niya gingon ani? Mana ang katong stage na dia ang nag-live band. Okay, si bayan thirsty. Nada yang CR. Kaning Big Chris po, lami ni. Big Chris. Oh, kena. Dirita. Kanina, kuan. Dirita mag-order. Sige, mag-order ta diri guys, kay dirita magkaon.
her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor